Hello guys, so ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-transfer to GCash to RCBC. Let's go! So first, punta kayo sa RCBC nyo, i-open nyo, tsaka yung password i-put nyo, then i-click nyo yung manage my account, then ito ang lalabas. Then ito yung lalabas, nandyan yung balance nyo at tsaka yung pangalan nyo. So i-click nyo yan. At ito yung lalabas. So, nakita nyo yung account number nyo. So, i-copy nyo. Tsaka, punta tayo sa GCash para i-proceed. Then, ilagay nyo yung password nyo sa GCash. Then, may balance na yung 363. Then, click nyo yung transfer. Then, local. Then, ito yung lalabas. At hanapin nyo yung RCBC. So, hanapin nyo. So, nandyan sa baba. Ito. At, lalabas to. I-zoom natin para makita nyo ng maigi. So, at i-paste nyo yung na-copy nyo na account number kanina. At dyan, malalagay nyo. Then, pagkatapos ay ilagay nyo yung account name nyo. Tsaka yung amount naman. So, 345 pesos yung isi-send natin sa account. Click nyo yung send money sa baba. Then, lalabas to. Then, click nyo yung I confirm that the details are correct para ma-proceed. After that, magsisend ng OTP si GCash sa number nyo para ma-confirm kung kayo ba yan or kayo yung nagsisend sa account nyo. At i-type nyo yung OTP, then next is mag-proceed para i-confirm na. Then yan, tapos na-transfer, hintayin na lang natin pagdating sa account nyo yung na-cash in nyo sa RCBC account nyo. At diba kanina is 100 pesos lang yung laman, punta tayo sa RCBC app, then yan, 445 pesos na yung laman. Thanks you for watching, subscribe!